ଚୋବାଇବା ବା ଚର୍ବଣ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଚିଉ କୁହନ୍ତି। ଚିଉ ଚିଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଚିଉ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଚିଉଡ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଚିଉଡ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା ଚୁଇଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ହେଲା ଚିଉସ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାଂସ ଚୋବାଇବା କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଦିସ୍ ମିଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଚିଉ। ଦିସ୍ ମିଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଚିଉ। ତୁମେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚୋବାଇବା ଉଚିତ। ୟୁ ସୁଡ୍ ଚିଉ ୟୋର୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରପରଲି। ୟୁ ସୁଡ୍ ଚିଉ ୟୋର୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରପରଲି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇ ଖାଏ କିମ୍ବା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଚୋବାଇକି ଖାଏ। ଆଇ ଚିଉ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଫୁଡ୍। ଆଇ ଚିଉ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଫୁଡ୍। ଢୁକିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଅ। ଚିଉ ୟୋର୍ ଫୁଡ୍ ୱେଲ୍ ବିଫୋର୍ ସ୍ୱାଲୋଇଂ। ଚିଉ ୟୋର୍ ଫୁଡ୍ ୱେଲ୍ ବିଫୋର୍ ସ୍ୱାଲୋଇଂ। କୁଳି କରିବା, କୁଳୁକୁଳା କରିବା କିମ୍ବା ଗଳଗଳ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଗାର୍ଗଲ୍ କୁହନ୍ତି। ଗାର୍ଗଲ୍ ଗାର୍ଗଲ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଗାର୍ଗଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଗାର୍ଗଲ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ବି ଗାର୍ଗଲ୍ଡ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଫୋର୍ଥ ଫର୍ମ ହେଲା ଗାର୍ଗଲିଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଗାର୍ଗଲ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କୁଳି କରନ୍ତି। ସି ଗାର୍ଗଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସି ଗାର୍ଗଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତୁମକୁ ନିୟମିତ ରୂପେ କୁଳି କରିବା ଉଚିତ। ୟୁ ସୁଡ୍ ଗାର୍ଗଲ୍ ରେଗୁଲାରଲି। ୟୁ ସୁଡ୍ ଗାର୍ଗଲ୍ ରେଗୁଲାରଲି। କୁଳି କରିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଗାର୍ଗଲିଂ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍। ଗାର୍ଗଲିଂ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍। ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଇଟ୍ କୁହନ୍ତି। ଇଏଟି ଇଟ୍। ଇଟ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଟ୍, ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଲା ଏଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଟେନ୍, ଫୋର୍ଥ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା ଇଟିଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଇଟ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ କିଛି ଖାଇବା। ଲେଟ୍ସ ଇଟ୍ ସମଥିଂ। ଲେଟ୍ସ ଇଟ୍ ସମଥିଂ। ତୁମେ ଖାଇଛ କି? ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଇଟେନ୍? ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଇଟେନ୍? ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଇଟ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଇଟ୍? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଖାଇଲି। ଆଇ ଏଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ଆଇ ଏଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ମୁଁ କଲରା ଖାଏନି। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ପିଇବା, ପାନ କରିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ବା ମଦ ପିଇବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଡ୍ରିଙ୍କ କୁହନ୍ତି। ଡ୍ରିଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଡ୍ରିଙ୍କ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଡ୍ରେଙ୍କ, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଡ୍ରଙ୍କ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ। ହି ଡ୍ରାଙ୍କ 3 ଗ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ହି ଡ୍ରାଙ୍କ 3 ଗ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। ହି ୱାଜ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। ସେ ଧୂମପାନ କରେ ନାହିଁ କି ମଦ ପିଏ ନାହିଁ। ସି ଡଜଣ୍ଟ ସ୍ମୋକ୍ ଅର୍ ଡ୍ରିଙ୍କ। ସି ଡଜଣ୍ଟ ସ୍ମୋକ୍ ଅର୍ ଡ୍ରିଙ୍କ। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା ପିଇଛି।
I have drunk a cup of tea. I have drunk a cup of tea. ମନେ ରଖିବା, ମନେ ପକାଇବା କିମ୍ବା ସ୍ମରଣ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ରିମେମ୍ବର କୁହନ୍ତି। ରିମେମ୍ବର ରିମେମ୍ବର ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ରିମେମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ରିମେମ୍ବର୍ଡ, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ରିମେମ୍ବର୍ଡ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା ରିମେମ୍ବରିଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ରିମେମ୍ବର୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ। ରିମେମ୍ବର ଦିଜ୍ ରୁଲ୍ସ। ରିମେମ୍ବର ଦିଜ୍ ରୁଲ୍ସ। ମୋର ସେହି ରାତି ବିଷୟରେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। I don't remember anything about that night. I don't remember anything about that night. ତାଙ୍କର କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। He doesn't remember anything. He doesn't remember anything. ମୋର ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ନାମ ମନେ ଅଛି। I still remember his name. I still remember his name. ଭୁଲିବା, ଭୁଲିଯିବା କିମ୍ବା ପାସୋରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଫରଗେଟ୍ କୁହନ୍ତି। ଫରଗେଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଫରଗେଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଫରଗଟ୍, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଲା ଫରଗଟେନ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା ଫରଗେଟିଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଫରଗେଟ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମୋ ନାମ ଭୁଲିଗଲେ। ସି ଫରଗଟ୍ ମାଇ ନେମ୍। ସି ଫରଗଟ୍ ମାଇ ନେମ୍। ମୁଁ ମୋ ବହି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଆଇ ଫରଗଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାଇ ବୁକ୍। ଆଇ ଫରଗଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାଇ ବୁକ୍। ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ହି ଫରଗେଟ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ହି ଫରଗେଟ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମ ନାମ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଆଇ ହାଭ୍ ଫରଗଟେନ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଆଇ ହାଭ୍ ଫରଗଟେନ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍। ଗାଇବା ଗାଇବାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗ୍ କୁହନ୍ତି। SING ସିଙ୍ଗ୍। ସିଙ୍ଗ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ସିଙ୍ଗ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ SANG ସେଙ୍ଗ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ହେଲା ସଙ୍ଗ୍ SUNG ସଙ୍ଗ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା ସିଙ୍ଗିଂ SING ସିଙ୍ଗିଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ସିଙ୍ଗସ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ କି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସିଙ୍ଗ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସିଙ୍ଗ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍? ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ସି ୱାଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ସଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ସି ୱାଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ସଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଏ। ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ତୁମେ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ? ହ୍ୱିଚ୍ ସଙ୍ଗ୍ ୱର୍ ୟୁ ସିଙ୍ଗିଂ? ହ୍ୱିଚ୍ ସଙ୍ଗ୍ ୱର୍ ୟୁ ସିଙ୍ଗିଂ? ସୋନୁ ନିଗମ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସୋନୁ ନିଗମ ସେଙ୍ଗ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍। ଏଠି ବର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ SANG ସେଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏହି ଗୀତ କିଏ ଗାଇଛି? ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଦିସ୍ ସଙ୍ଗ୍? ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଦିସ୍ ସଙ୍ଗ୍? ଏଠି ବର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ SUNG ସଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇପାରେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେଖିବା ଲେଖିବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ରାଇଟ୍ କୁହନ୍ତି। WRIT ରାଇଟ୍। ରାଇଟ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ରାଇଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ରୋଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैला रिटन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा आईएनजी फॉर्म हैला राइटिंग, फिफ्थ फॉर्म राइट्स। एग्जांपल देखंतु, पेंसिल रे तुम नाम लेख, राइट योर नेम विथ ए पेंसिल, राइट योर नेम विथ ए पेंसिल। एठी कौन लेखा होईछि? व्हाट इज रिटन हियर, व्हाट इज रिटन हियर। तुमे आज कौन लेखिल? व्हाट डिड यू राइट टुडे, व्हाट डिड यू राइट टुडे। से गोटिए चिठी लिखिले, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। मु गोटिए रचना लिखिछि, आई हैव रिटन एन एसे, आई हैव रिटन एन एसे। मु हिंदी लिखि पारुनी। एही वाक्यर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपण कमेंट्स रे कहंतु। धन्यवाद। पढ़िबा, पढ़िबा को आम इंग्लिश रे READ रीड कहंती। रीड, रीड गोटिए वर्ब, गोटिए क्रिया। यार फास्ट फॉर्म हैला रीड, सेकंड फॉर्म किंबा पास्ट फॉर्म हैला रेड। एठी गोटिए जिनिस मने रखंतु, READ रीड रो फास्ट फॉर्म को आमे रीड बोली उच्चारण करिबा, किंतु जेउठी भी सेकंड फॉर्म किंबा थर्ड फॉर्म यूज हुए सेठी रीड को रेड बोली उच्चारण करिबा। एठी बहुत लोक भूल करंती। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा थर्ड फॉर्म भी रेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा आईएनजी फॉर्म हैला रीडिंग, फिफ्थ फॉर्म रीड्स। एग्जांपल देखंतु, मु प्रतिदिन बही पढ़े, आई रीड बुक्स एवरी डे, आई रीड बुक्स एवरी डे। यही वाक्यटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रो वाक्य। एठी वर्ब रो फास्ट फॉर्म व्यवहार हेछि, सेथिपाई एठी READ रीड बोली उच्चारण करिबा। से आज 2 पृष्ठा पढ़िला, सी रेड 2 पेजेस टुडे, सी रेड 2 पेजेस टुडे। एठी एही वाक्यटी पास्ट इंडेफिनिट टेंस रो वाक्य। एठी वर्ब रो सेकंड फॉर्म यूज हेछि, सेथिपाई एठी READ को रेड बोली उच्चारण करिबा। आपण केबे गीता पढ़िछंती? हैव यू एवर रेड द गीता? एही वाक्य रे READ रीड रो थर्ड फॉर्म यूज हेछि, सेथिपाई आमे एठी READ को रेड बोली उच्चारण करिबा। मु खबर कागज पढ़ुथिली, आई वाज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर, आई वाज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर। बही पढ़िबा एक भल अभ्यास, रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट, रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट। मु इंग्राजी पढ़ी पारे किंतु बुझी पारेनी, आई कैन रीड इंग्लिश बट कांट अंडरस्टैंड, आई कैन रीड इंग्लिश बट कांट अंडरस्टैंड। आजिकाली पढ़िबा को मो पाखरे समय नहीं, आई डोंट हैव मच टाइम टू रीड नाउ डेज। यह को पुणी पढ़। यही वाक्यर इंग्लिश आपण कमेंट्स रे कहंतु। देबा किंबा देई देबा, यह को आम इंग्लिश रे गिव कहंती। गिव, गिव गोटिए वर्ब, गोटिए क्रिया। यार फास्ट फॉर्म हैला गिव, सेकंड फॉर्म किंबा पास्ट फॉर्म हैला गेव, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा थर्ड फॉर्म गिवेन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा आईएनजी फॉर्म हैला गिविंग, फिफ्थ फॉर्म गिव्स। एग्जांपल देखंतु, से मते गोटिए किस देला, सी गेव मी ए किस, सी गेव मी ए किस। मु तांकु 100 टंका देली, आई गेव हिम ए 100 रुपीज, आई गेव हिम ए 100 रुपीज। यही वाक्य को आम एमती भी कही परिबा, आई गेव हिम ₹100। मोते किछि खाइबा को दियो, गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट। तुमे कहा को टंका देइछो,
Whom have you given the money? Whom have you given the money? ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। My brother does not give his mobile to anyone. My brother does not give his mobile to anyone. ତୁମ ବହି ମୋତେ ଦିଅ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଇଂଲିଶ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେବା ନେବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଟେକ୍ କୁହନ୍ତି। TAKE ଟେକ୍। ଟେକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଟେକ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଟୁକ୍। ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଲା ଟେକେନ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ING ଫର୍ମ ହେଲା ଟେକିଂ। ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଟେକ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଫେରାଇ ନିଅ। ଟେକ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଟେକ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍। କିଛି ବି ନେଇଯାଅ। ଟେକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଟେକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ନେଇଯାଅ। ଟେକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ନିଡ୍। ଟେକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ନିଡ୍। ସେ ମୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। He took all my money. He took all my money. ମୁଁ 3 କିଲୋ ଆଳୁ ନେବି। I will take 3 kilos of potatoes. I will take 3 kilos of potatoes. ମୋ ଭାଇ ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇଛନ୍ତି। My brother has taken my mobile. My brother has taken my mobile. ମୋ ମୋବାଇଲ କିଏ ନେଇଛି? Who has taken my mobile? Who has taken my mobile? ରାନ୍ଧିବା ବା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କୁକ୍ କୁହନ୍ତି। COOK କୁକ୍। କୁକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ବେସ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା କୁକ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା କୁକ୍ଡ। ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି କୁକ୍ଡ। ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ, ଡର ସାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ING ଫର୍ମ ହେଲା କୁକିଂ। ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ କୁକ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପତ୍ନୀ ରୋଷେଇ କରେନି। My wife doesn't cook or My wife does not cook. ସେ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିଲେ। She cooked the chicken. ତୁମକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଆସେ କି? Do you know how to cook? Do you know how to cook? ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆସେନି। I don't know how to cook. I don't know how to cook. ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। She was cooking in the evening. She was cooking in the evening. ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛ କିମ୍ବା ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛ? What have you cooked today? What have you cooked today? ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଆସେନି। My wife doesn't know how to cook or My wife does not know how to cook. ମୋ ଭଉଣୀ ରୋଷେଇ କରେନି। ଏହି ବାକ୍ୟର ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୋଇବା ଶୋଇବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ସ୍ଲିପ୍ କୁହନ୍ତି। SLEEP ସ୍ଲିପ୍। ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ସ୍ଲିପ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ସ୍ଲେପ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ସ୍ଲେପ୍ଟ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ING ଫର୍ମ ହେଲା ସ୍ଲିପିଂ। ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ସ୍ଲିପ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। He slept early today. He slept early today. ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇନି। I didn't sleep last night. I didn't sleep last night.
ସେମାନେ ଆଜି ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଟୁଡେ। ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଟୁଡେ। କାଲି ରାତିରେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲ? When did you sleep last night? When did you sleep last night? ସେ ଶିଶୁ ପରି ଶୋଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଛୁଆ ଭଳି ଶୋଉଛନ୍ତି। He is sleeping like a baby. He is sleeping like a baby. ମୁଁ ରାତିରେ ଶୁଏ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲିବା, ଚାଲିବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ୱାକ୍ କୁହନ୍ତି। ୱାକ୍, ୱାକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଏଲ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଲ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏନି। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ୱାକ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ୱାକ୍ଡ। ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ବି ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ, ଡର ନୁହଁ। ଏହାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ୱାକ୍ଡ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା ୱାକିଂ। ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ୱାକ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ସେମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ। ଦେ ୱାକ୍ଡ ଫର୍ 2 କିଲୋମିଟର୍ସ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଦେ ୱାକ୍ଡ ଫର୍ 2 କିଲୋମିଟର୍ସ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ କାଣ୍ଟ ୱାକ୍ ଏନି ଫର୍ଦର। ଆଇ କାଣ୍ଟ ୱାକ୍ ଏନି ଫର୍ଦର। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲନ୍ତି। ହି ୱାକ୍ସ 2 କିଲୋମିଟର୍ସ ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହି ୱାକ୍ସ 2 କିଲୋମିଟର୍ସ ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଭେରି ସ୍ଲୋଲି। ହି ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଭେରି ସ୍ଲୋଲି। ହସିବା, ହସିବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲାଫ୍ କୁହନ୍ତି। LAUGH, ଲାଫ୍। ଲାଫ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଫ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଫ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଫ୍ଡ। ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ, ଡର ସାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଫିଂ। ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଲାଫ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଲାଫିଂ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଲାଫିଂ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ହସିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଲାଫିଂ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ଲାଫିଂ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ହସୁଥିଲ? Why were you laughing at that time? Why were you laughing at that time? ମୁଁ କାଲି ବହୁତ ହସିଲି। I laughed a lot yesterday. I laughed a lot yesterday. ସେ ମୋତେ ହସାନ୍ତି। He makes me laugh. He makes me laugh. ମୋତେ ହସାଅନି। Don't make me laugh. Don't make me laugh. ଏଠି ହସନି କିମ୍ବା ଏଠି ହସ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଇଂରାଜୀ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାନ୍ଦିବା, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ୍ରାଏ କୁହନ୍ତି। କ୍ରାଏ, କ୍ରାଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା କ୍ରାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା କ୍ରାଇଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ୍ରାଇଡ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା କ୍ରାଇଂ। ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ କ୍ରାଇସ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ହୁମ୍ ଆର୍ ୟୁ କ୍ରାଇଂ ଫର୍? ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା, ହୁ ଆର୍ ୟୁ କ୍ରାଇଂ ଫର୍? ଛୁଆଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। The baby has been crying for a long time. The baby has been crying for a long time. ଏଠି କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର।
Stop crying here. Stop crying here. ସେ ଖେଳଣା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା. She was crying for a toy. She was crying for a toy. ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲ? ଏହି ବାକ୍ୟର ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ. ଧନ୍ୟବାଦ. ଖୋଳିବା. ଖୋଳିବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଡିଗ୍ କୁହନ୍ତି. DIG ଡିଗ୍. ଡିଗ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା. ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଡିଗ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଡଗ୍, DUG ଡଗ୍. ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ଡଗ୍. ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ING ଫର୍ମ ହେଲା ଡିଗିଂ. ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଡିଗ୍ସ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ. ଶ୍ରମିକମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି. The workers are digging holes to plant the trees. The workers are digging holes to plant the trees. ପିଲାମାନେ ବାଲିରେ ଖୋଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି. Children love to dig in the sand. Children love to dig in the sand. କୁକୁରଟି ହାଡ଼କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗାତ ଖୋଳୁଥିଲା. The dog was digging a hole to hide its bone in. The dog was digging a hole to hide its bone in. ଆମେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି ଗଛ ଲଗାଇଲୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳି ଗଛ ଲଗାଇଲୁ. We dug a hole and planted the tree. We dug a hole and planted the tree. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳୁଛି. ଏହି ବାକ୍ୟର ଇଂଲିଶ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ. ଧନ୍ୟବାଦ. ଲୁଚିବା, ଲୁଚାଇବା ବା ଛୁପିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ହାଇଡ୍ କୁହନ୍ତି. ହାଇଡ୍. ହାଇଡ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା. ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ହାଇଡ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ହିଡ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ହିଡେନ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ING ଫର୍ମ ହେଲା ହାଇଡିଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ହାଇଡ୍ସ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ. ତୁମ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଅନି. ଡୋଣ୍ଟ ହାଇଡ୍ ୟୋର୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ. ଡୋଣ୍ଟ ହାଇଡ୍ ୟୋର୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ. ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଡୋଣ୍ଟ ହାଇଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ମି. ଡୋଣ୍ଟ ହାଇଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ମି. ତୁମେ ମୋର ମୋବାଇଲକୁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇଛ? Where have you hidden my mobile? Where have you hidden my mobile? ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଏ ନାହିଁ. I don't hide anything from you. I don't hide anything from you. ମୁଁ ତୁମଠୁ କିଛି ଲୁଚାଇବି ନାହିଁ. I won't hide anything from you. ଏମିତି ବି କହିପାରିବା. I will not hide anything from you. ମୋ ମୋବାଇଲ କିଏ ଲୁଚାଇଲା? Who hid my mobile? ଏଠି ବର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି. Who hid my mobile? କିଏ ଜଣେ ମୋର ବହି ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି. Someone has hidden my book. Someone has hidden my book. ଚୋର କେଉଁଠାରେ ଲୁଚିଛି? Where is the thief hiding? Where is the thief hiding? ସେ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି? Where is he hiding? Where is he hiding? ଚେଷ୍ଟା କରିବା. ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାଏ କୁହନ୍ତି. TRY ଟ୍ରାଏ. ଟ୍ରାଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା. ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଟ୍ରାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଟ୍ରାଇଡ୍, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ଟ୍ରାଇଡ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ING ଫର୍ମ ହେଲା ଟ୍ରାଇଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ଟ୍ରାଇସ୍.
एग्जाम्पल देखंतु एहाकु पुणी थरे चेष्टा करंतु ट्राई टू वन्स अगेन ट्राई टू वन्स अगेन से प्रश्नर उत्तर देबाकू चेष्टा कले ही ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन मु सोइबाकू चेष्टा करुछि आई एम ट्राइंग टू स्लीप आई एम ट्राइंग टू स्लीप से चेष्टा मध्य कलेनी ही डिडंट इवेन ट्राई ही डिडंट इवेन ट्राई से मो जीवन बंचाइबाकू चेष्टा करिले ही ट्राइड टू सेव माय लाइफ ही ट्राइड टू सेव माय लाइफ बुझिबाकू चेष्टा कर यार इंग्लिश आपण कमेंट्स रे कहंतु अपेक्षा करिबा किंबा प्रतीक्षा करिबा एहाकू आम इंग्लिश रे वेट कहंती WAIT वेट वेट गोटे वर्ब गोटे क्रिया यार फास्ट फॉर्म है वेट सेकेंड फॉर्म किंबा पास्ट फॉर्म है वेटेड थर्ड फॉर्म भी वेटेड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा ING फॉर्म है वेटिंग फिफ्थ फॉर्म वेट्स एग्जाम्पल देखंतु तुमे कहा पाई अपेक्षा करुछ एमिति भी कहि परिबा आपण कहा पाई अपेक्षा करुछंती whom are you waiting for एही वाक्य को आम एमिति भी कहि परिबा who are you waiting for मु आउ एक सप्ताह अपेक्षा करि परिबि नहीं I can't wait another week दया करी 5 मिनट अपेक्षा करंतु प्लीज वेट 5 मिनट्स प्लीज वेट 5 मिनट्स मु तांको पाई बहुत अपेक्षा कली आई वेटेड ए लॉट फॉर हिम आई वेटेड ए लॉट फॉर हिम आपण केते समय अपेक्षा करिसंती हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड मो पाई अपेक्षा करि परिबो कि एही वाक्यर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपण कमेंट्स रे कहंतु धन्यवाद खेलिबा खेलिबा को आम इंग्लिश रे प्ले कहंती PLAY प्ले प्ले माने खेलिबा खेलिबा गोटिए वर्ब गोटिए क्रिया यार फास्ट फॉर्म है प्ले सेकेंड फॉर्म किंबा पास्ट फॉर्म है प्लेड थर्ड फॉर्म भी प्लेड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा ING फॉर्म है प्लेइंग फिफ्थ फॉर्म प्लेस एग्जाम्पल देखंतु क्रिकेट खेलिबा मो पाई सहज अटे प्लेइंग क्रिकेट इज इजी फॉर मी प्लेइंग क्रिकेट इज इजी फॉर मी तुमे कौन खेलुछ व्हाट आर यू प्लेइंग व्हाट आर यू प्लेइंग छोट झीटी तार सांग मानक सहित खेलिबाकू चाहूँछि द लिटिल गर्ल वांट्स टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स द लिटिल गर्ल वांट्स टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स पिलाटी बगीचारे खेलुछि द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन से फुटबॉल खेलती ही प्लेस फुटबॉल ही प्लेस फुटबॉल तुम्हें बहुत भल खेल यू प्लेड वेरी वेल यू प्लेड वेरी वेल से टेनिस बहुत भल खेलती सी प्लेस टेनिस वेरी वेल तुम्हें क्रिकेट खेल कि यही वाक्यर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपण कमेंट्स रे कहंतु धन्यवाद भांगिबा भांगीदेबा किंबा भंग करिबा एहाको आम इंग्लिश रे ब्रेक कहंती BREAK ब्रेक ब्रेक गोटे वर्ब यार फास्ट फॉर्म है ब्रेक सेकेंड फॉर्म ब्रोक थर्ड फॉर्म
किंबा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैला ब्रोकन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा आईएनजी फॉर्म हैला ब्रेकिंग फिफ्थ फॉर्म ब्रेक्स एग्जांपल देखंतु मोर हृदय भांगंतु नहीं किंबा मो मन भांगनी आमे एमिति भी कहंती मो मन भांग नहीं डोंट ब्रेक माय हार्ट डोंट ब्रेक माय हार्ट से मो मन भांगी देला ही ब्रोक माय हार्ट ही ब्रोक माय हार्ट मो कलम किए भांगी छी हु हैज ब्रोकन माय पेन हु हैज ब्रोकन माय पेन मो गोड़ भांगी जाइछि माय लेग इज ब्रोकन माय लेग इज ब्रोकन जदि आपण नियम भांगंती तेबे आपणकु दंड दिया जिवो यू विल बी पनिश्ड इफ यू ब्रेक द लॉ यू विल बी पनिश्ड इफ यू ब्रेक द लॉ से नियम भंग करुछंती ही इज ब्रेकिंग द रूल्स ही इज ब्रेकिंग द रूल्स तुमे एही नड़िया भांगी पारिबो कि कैन यू ब्रेक दिस कोकोनट कैन यू ब्रेक दिस कोकोनट मु एही बाड़ी भांगी नहीं किंबा मु एही बाड़ी भांगिनी इंग्लिश रे कहिबा आई हैव नॉट ब्रोकन दिस स्टिक आई हैव नॉट ब्रोकन दिस स्टिक आरंभ करिबा किंबा आरंभ हेबा यहाँ को आम इंग्लिश रे बिगिन कहती बिगिन बिगिन गोटे वर्ब गोटे क्रिया यार फास्ट फॉर्म हैला बिगिन सेकेंड फॉर्म बिगेन थर्ड फॉर्म किंबा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैला बिगन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा आईएनजी फॉर्म हैला बिगिनिंग फिफ्थ फॉर्म बिगिन्स एग्जांपल देखंतु कार्यक्रम संध्यारे आरंभ हेबो द प्रोग्राम विल बिगिन इन द इवनिंग द प्रोग्राम विल बिगिन इन द इवनिंग बैठक शीघ्र आरंभ हैला द मीटिंग बिगेन अर्ली द मीटिंग बिगेन अर्ली चला पुणी आरंभ करिबा लेट्स बिगिन अगेन लेट्स बिगिन अगेन तुम परीक्षा केबे आरंभ हेबो व्हेन विल योर एग्जाम्स बिगिन व्हेन विल योर एग्जाम्स बिगिन आजिठु मो परीक्षा आरंभ हैला एही वाक्यर इंग्लिश आपण कमेंट्स रे कहंतु छुईबा किंबा स्पर्श करिबा यहाँ को आम इंग्लिश रे टच कहती टच गोटे वर्ब गोटे क्रिया यार फास्ट फॉर्म हैला टच सेकेंड फॉर्म टच्ड थर्ड फॉर्म किंबा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी टच्ड एठी मने रखंतु एही शब्द रे टर साउंड आसे डर साउंड नुह जेमिति कि टच्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा आईएनजी फॉर्म हैला टचिंग फिफ्थ फॉर्म टचेस एग्जांपल देखंतु मो मोबाइल छुईबा को चेष्टा मध्य करनी डोंट इवन ट्राई टू टच माय मोबाइल डोंट इवन ट्राई टू टच माय मोबाइल तुमे निया को छुई पारिबो कि कैन यू टच द फायर कैन यू टच द फायर दयाकरी मोते स्पर्श करंतु नहीं किंबा दयाकरी मोते छुअनी प्लीज डोंट टच मी प्लीज डोंट टच मी से पादरे पानी को छुईले ही टच्ड द वाटर विथ हिज फुट मोते कहीं छुई पारिबो नहीं नो वन कैन टच मी नो वन कैन टच मी दौड़िबा किंबा
धाइबा बोली भी कहती। यहाँ को आम इंग्लीश रे रन कहती। RUN रन। रन गोटे वर्ब। यार फास्ट फॉर्म है रन। RUN रन। सेकेंड फॉर्म किंबा पास्ट फॉर्म है रेन। RN रेन। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा थर्ड फॉर्म है RUN रन। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा ING फॉर्म है रनिंग। फिफ्थ फॉर्म रन्स। एग्जांपल देखंतु मु प्रतिदिन दौड़े। I run every day। I run every day। से प्रतिदिन सकाळे प्राय 3 किलोमीटर दौड़े। He runs about 3 kilometers every morning। He runs about 3 kilometers every morning। तुमे केते किलोमीटर दौड़ी पारिबो? How many kilometers can you run? How many kilometers can you run? कुकुरटी गोटिए बिलेई पछरे दौड़िला। The dog ran after a cat। The dog ran after a cat। से सकाळु दौड़ुछंती किंबा से सकाळु दौड़ी आसुछंती। He has been running since morning। He has been running since morning। टाणिबा किंबा बलपूर्वक टाणिबा। यहाँ को आम इंग्लीश रे पुल कहती। PULL पुल। पुल गोटे वर्ब गोटे क्रिया। यार फास्ट फॉर्म है पुल। सेकेंड फॉर्म किंबा पास्ट फॉर्म है पुल्ड। थर्ड फॉर्म किंबा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी पुल्ड। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा ING फॉर्म है पुलिंग। फिफ्थ फॉर्म पुल्स। एग्जांपल देखंतु से चेयर को निया आड़ को टाणिले। He pulled the chair towards the fire। He pulled the chair towards the fire। मो हाथ टाणिबा बंद कर। Stop pulling my hand। Stop pulling my hand। दौड़ी टाणिबारे मोते साहाय्य कर। Help me in pulling the rope। Help me in pulling the rope। से बाल्टी उठाइबा पाई कूअर दौड़ी टाणिले। He pulled the rope of the well to lift the bucket। He pulled the rope of the well to lift the bucket। से मो गोड़ टाणुथिला। She was pulling my legs। She was pulling my legs। घंटी बजाइबा पाई दौड़ी टाण। Pull the rope to ring the bell। Pull the rope to ring the bell। Thank you so much for watching। चोरी करिबा किंबा चोराइबा। यहाँ को आम इंग्लीश रे स्टील कहती। STEL स्टील। स्टील गोटे वर्ब गोटे क्रिया। यार फास्ट फॉर्म है स्टील। सेकेंड फॉर्म स्टोल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा थर्ड फॉर्म है स्टोलेन। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किंबा ING फॉर्म है स्टीलिंग। फिफ्थ फॉर्म स्टील्स। एग्जांपल देखंतु मो टंका चोरी होईगला। माई मनी वाज स्टोलेन। माई मनी वाज स्टोलेन। तुमे मो मन चोरी करिछ। यू हैव स्टोलेन माई हार्ट। यू हैव स्टोलेन माई हार्ट। कहार मोबाइल चोरी होईछि। हुज मोबाइल हैज़ बीन स्टोलेन। हुज मोबाइल हैज़ बीन स्टोलेन। कहार खाता चोरी होईगला। हुज नोटबुक वाज स्टोलेन। तुमे कहार मोबाइल चोरी करिछ। हुज मोबाइल हैव यू स्टोलेन। हुज मोबाइल हैव यू स्टोलेन। मो चपल किए जणे चोरी करिछि। Someone has stolen my slippers।
Someone has stolen my slippers. ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରେ। He steals money from his house. He steals money from his house. ମୁଁ କେବେ କିଛି ଚୋରି କରି ନାହିଁ। I have never stolen anything. I have never stolen anything. ତୁମେ କେବେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛ କି? Have you ever stolen money? Have you ever stolen money? ଚୋରମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କଲେ। Thieves broke into the house and stole money and jewelry. ତୁମେ ଚୋରି କରିବା କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲ? From where did you learn to steal? From where did you learn to steal? Thank you so much for watching. ଆଣିବା କିମ୍ବା ନେଇ ଆସିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ରିଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି। ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ବର୍ବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ବ୍ରିଙ୍ଗ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ବ୍ରଟ୍, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି ବ୍ରଟ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଲା ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣିଦିଅ। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଫର୍ ମି। ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ବ୍ରିଙ୍ଗ ମି ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍। ମୁଁ ମୋ ବହି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଆଇ ଫରଗଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାଇ ବୁକ୍। ଆଇ ଫରଗଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାଇ ବୁକ୍। ମୁଁ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଆଣିଲିନି କିମ୍ବା ଆଣିଲି ନାହିଁ। I did not bring my mobile today. I did not bring my mobile today. ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ କିମ୍ବା ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। Bring her to me. Bring her to me. ସେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଏକ ଉପହାର ଆଣିଥିଲେ। He brought a gift to the birthday party. He brought a gift to the birthday party. ତୁମେ ଏଇଟା କେବେ ଆଣିଲ କିମ୍ବା ତୁମେ ଏହା କେବେ ଆଣିଲ? When did you bring it? When did you bring it? ତୁମେ ଏହି 1000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? Where did you bring this 1000 rupees from? ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା From where did you bring this 1000 rupees? ସ୍ମାଇଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁରୁକି ହସ କିମ୍ବା ମୁରୁକି ହସିବା। ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ହସିବାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆନ୍ସରରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହସିବାକୁ ଲାଫ୍ କୁହନ୍ତି, ଲାଫ୍। ଏବଂ ମୁରୁକି ହସିବା କିମ୍ବା ମୁରୁକି ହସକୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କୁହନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀରେ ମୁସ୍କୁରାନା, ମୁସ୍କାନ କିମ୍ବା ମୁସ୍କୁରାହଟ କୁହନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ମୁରୁକି ହସ ପଛରେ ଲୁଚାଇଲେ। ହି ହିଡ୍ ହିଜ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍। ହି ହିଡ୍ ହିଜ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍। ତୁମ ମୁରୁକି ହସ ମୋତେ ଖୁସି କରିଦିଏ। Your smile makes me happy. Your smile makes me happy. ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁରୁକି ହସ ଦେଖିଲି। I saw a smile on his face. I saw a smile on his face. ତୁମ ମୁରୁକି ହସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। Your smile is very beautiful. Your smile is very beautiful. ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ମାଇଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁରୁକି ହସ କିମ୍ବା ମୁରୁକି ହସିବା। ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ହସିବାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆନ୍ସରରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହସିବାକୁ ଲାଫ୍ କୁହନ୍ତି, ଲାଫ୍।
एवं मुरुकी हसिबा किंबा मुरुकी हसकू स्माइल कहती। हिंदी रे मुस्कुराना, मुस्कान किंबा मुस्कुराहट कहती। एग्जाम्पल्स देखंतु, से निज दुख को मुरुकी हस पछरे लुचाइले। ही हिड हिज सैडनेस बिहाइंड ए स्माइल। ही हिड हिज सैडनेस बिहाइंड ए स्माइल। तुम मुरुकी हस मोते खुशी करी दिए। योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। मु तांका मुहरे मुरुकी हस देखिली। आई सॉ ए स्माइल ऑन हिज फेस। आई सॉ ए स्माइल ऑन हिज फेस। तुम मुरुकी हस बहुत सुंदर। योर स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल। योर स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल। एमिति गोटिए गोटिए वार्डर अर्थ, उच्चारण एवं उदाहरण सहित शिखिबाकु चाहुछंती ताहाले कमेंट्स रे कहंतु। धन्यवाद। कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट रो अर्थ हला महादेश। कम्युनिटी पोस्ट रे मु गोटे क्विज पोस्ट करी आ पचारि जे कॉन्टिनेंट रो अर्थ कौन। बहुत लोक देश लिखिथिले। मन रखंतु, देश को इंग्लिश रे कंट्री कहती। कंट्री। कॉन्टिनेंट को ओडिया रे महादेश कहती। एग्जाम्पल्स देखंतु, आफ्रिका एक बहुत बड़ा महादेश। आफ्रिका इज ए वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट। आफ्रिका इज ए वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट। विश्व रे केतोटी महादेश अछि? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? विश्व रे 7टी महादेश अछि। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। आम कॉन्टिनेंट रो नाम कौन, माने आम महादेश रो नाम कौन? आपण कमेंट्स रे कहंतु। धन्यवाद। आई। आई। आई रो ओडिया अर्थ हला मु। हिंदी रे मैं कहती। मैं। मन रखंतु, आई एमिति गोटिए अक्षर भी एवं गोटिए शब्द भी। एहार गोटिए नियम मन रखंतु, लेखिला बेले आई जेउठी भी जेते बेले भी वाक्यर प्रथमे आसे किंबा वाक्यर मझिरे आसे, जेते बेले भी आई एका आसे, आई को सबु बेले कैपिटल लेटर रे लिखा जाए। जेमिति कि मु आसीबा पूर्वरु मो बापा घर को आसी जाइथिले। माय फादर हैड कम होम बिफोर आई केम। देखंतु, एमिति लेखिबा भूल हबो। एठी आई मझिरे अछि, आई को कैपिटल लेटर रे लिखा जाइछि। आई एठी स्मॉल लेटर रे लिखा जीवनी, एटा भूल। माय फादर हैड कम होम बिफोर आई केम। मु प्रतिदिन स्कूल जाए। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मु फुटबॉल खेले नहीं। आई डोंट प्ले फुटबॉल। आई डोंट प्ले फुटबॉल। मु तुमको भल भावे जानिछि किंबा मु तुमको भल भावे जाने। आई नो यू वेरी वेल। मु गोटिए बही पढ़ुछि। यार ट्रांसलेशन आपण कमेंट्स रे कहंतु। यू। यू रो ओडिया अर्थ हला तुमे, आपण, तू, तुमको किंबा आपणको। हिंदी रे तुम, तुमने, आप, तू, आपको और तुम्हें। एग्जाम्पल्स देखंतु, आपण बहुत भल खेलिले। यू प्लेड वेरी वेल। यू प्लेड वेरी वेल। तुमे जड़े मिछुआ। यू आर ए लायर। यू आर ए लायर। तुम साथी रे किए आसिला? हु केम विथ यू? हु केम विथ यू? मु तुमको जानिनी किंबा मु आपणको जानिनी। आमे एमिति भी कहि परिबा, मु तते जानिनी। आई डोंट नो यू। आई डू नॉट नो यू भी कहि परिबा। तुमे क्रिकेट खेलनी कि किंबा आपण क्रिकेट खेलंतीनी कि?
डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट। तुमे मोर सबुठु भल सांग किंबा तू मोर सबुठु भल सांग। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। से तुमको कौन देइछंती, व्हाट हैज़ ही गिवेन यू, व्हाट हैज़ ही गिवेन यू। आपण मोते साहाଯ୍ୟ कले, यू हेल्प्ड मी। तुमे रोषेई करुछ कि। यही वाक्यर ट्रांसलेशन आपण कमेंट्स रे कहंतु। धन्यवाद। दे, देर ओडिया अर्थ है से माने। हिंदी रे उन्होंने, वे लोग किंबा वो लोग भी कहती। कथबार्ता बेले वो लोग भी कही दियंती। एग्जांपल्स देखंतु। से माने एबे पढ़ुछंती, दे आर स्टडिंग राइट नाउ, दे आर स्टडिंग राइट नाउ। से माने भुवनेश्वर जाइछंती, दे हैव गॉन टू भुवनेश्वर, दे हैव गॉन टू भुवनेश्वर। से माने आसिबे कि, विल दे कम, विल दे कम। से आम सहित सहमत हेबे नहीं, दे विल नॉट एग्री विथ अस। एमती भी कही परिबा, दे वॉन्ट एग्री विथ अस। से माने एबे केउठी अछंती, वेयर आर दे राइट नाउ। से माने मोर सांग अटंती। एही वाक्यर ट्रांसलेशन आपण कमेंट्स रे कहंतु। धन्यवाद। योर, योर, योर अर्थ है तुमर, आपणकर किंबा तोर। हिंदी रे आमे आपका, आपके, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी किंबा तुम्हारे बोली कहती। एग्जांपल्स देखंतु। तुमर कुकुर बहुत मोटा अटे। हिंदी रे कहिबा, आपका कुत्ता बहुत मोटा है। योर डॉग इज़ वेरी फैट, योर डॉग इज़ वेरी फैट। मु तुमर पोशाक पसंद करे किंबा मोते तुम ड्रेस पसंद। आई लाइक योर ड्रेस, आई लाइक योर ड्रेस। मोते तुमर मोबाइल दियो, गिव मी योर मोबाइल, गिव मी योर मोबाइल। तुम माता पिता केमिति अछंती, हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स। तुमर गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर, योर गर्लफ्रेंड इज सो ब्यूटीफुल। तुमर सांगर नाम कौन, यार इंग्लिश आपण कमेंट्स रे कहंतु। आउ आपणकर भल सांगर नाम भी कहंतु। धन्यवाद। माई, माई, माई रो अर्थ है मो किंबा मोर। हिंदी रे मेरा, मेरे किंबा मेरी बोली कहती। एग्जांपल्स, मोर उत्तर तथापि ना अटे किंबा मोर उत्तर एबे भी ना अटे। हिंदी रे कहिबा, मेरा जवाब अभी भी नहीं है। इंग्लिश रे कहिबा, माई आंसर इज स्टिल नो, माई आंसर इज स्टिल नो। मो बैग चोरी होई गला, माई बैग वाज स्टोलन, माई बैग वाज स्टोलन। मोर बही टेबुल तले अछि, माई बुक इज अंडर द टेबल, माई बुक इज अंडर द टेबल। मो कलम केउठी अछि, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेन। मो सांग माने आसुछंती। एही वाक्यर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपण कमेंट्स रे कहंतु। धन्यवाद। आवर, आवर, बहुत लोक आर भी कहती। यार अर्थ है आमर, आम किंबा आम्भ मानकर। हिंदी रे कहिबा, हमारे, हमारी किंबा हमारा। एग्जांपल्स देखंतु। आम घर स्कूल पाखरे, हमारा घर स्कूल के पास है। इंग्लिश रे कहिबा, आवर हाउस इज नियर द स्कूल, आवर हाउस इज नियर द स्कूल। एमाने आमर संतान,
These are our children. These are our children. ଆମ କୁକୁର ଭୁକୁଛି କିମ୍ବା ଆମର କୁକୁର ଭୁକୁଛି। Our dog is barking. Our dog is barking. ଏହା ଆମର କାର ନୁହଁ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଆମ କାର ନୁହଁ। ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମି ମି ମିର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋତେ। ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଝେ କିମ୍ବା ମୁଝको। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ମୋତେ ତୁମ ନାମ କୁହ। मुझे अपना नाम बताइए। टेल मी योर नेम। टेल मी योर नेम। मुझे विश्वास करो। मुझ पर विश्वास करो। बिलीव मी। बिलीव मी। से मुझे तांको बाइक देले। उसने मुझे अपना बाइक दी। ही गेव मी हिज बाइक। ही गेव मी हिज बाइक। मो माँ मते खेलिबाकू देलेनी। माई मदर डिड नॉट लेट मी प्ले। और माई मदर डिडंट लेट मी प्ले। ମୋତେ ତୁମ ବିଷୟରେ କୁହ। ଏହାର ଇଂଲିଶ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।